अगर आप सऊदी अरेबिया, दुबई, कतर, कुवैत, ओमान कहीं भी अरब कंट्री के अंदर रहते हैं, तो ये वीडियो आखिर तक देखिए, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ़ आपके लिए है। उसकी वजह ये है कि बहुत सारे लोग एजेंटों के हाथों लूटे जा रहे हैं, जो कि यूरोप का सपना देखते हैं और मेहनत की कमाई जो है उनकी, वो लेके उड़ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं योर विज़न न्यूज़ और मैं हूँ शाहिद सिद्दीकी। जी, ये वीडियो जो है बहुत सारे ऐसे स्कैम जो हैं वो सामने आए हैं, जिसकी वजह से ये वीडियो जो है मैं बना के आपके सामने रख रहा हूँ। और ख़ास तौर पे ये जो अरब ममालिक में लोग रह रहे हैं और सबको पता है कि अरब कंट्रियों के अंदर इस वक़्त क्या हालात चल रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी फ़ैमिलीज़ जो है वो वहाँ से मूव करना चाहती हैं और फेक एजेंटों का सहारा लेते हैं। अपनी मेहनत की कमाई उनके हवाले करते हैं और वो एजेंट जो हैं, फेक एजेंट जो हैं, वो अपनी जेब गरम करते हैं। या तो वो गायब हो जाते हैं या फिर आपको टाल-मटोल जो है वो करते हैं। हाल ही में काफ़ी सारे केसेस जो हैं वो सामने आए हैं इस किस्म के। ख़ास तौर पर जो कि वर्क वीज़ा आपको दिलाते हैं, इनमें बहुत सारे एजेंट हैं, फेक एजेंट हैं और दूसरे नंबर पे हमारे यूट्यूबर भी शामिल हैं। यूट्यूबर को अगर आप पैसा देते हैं तो वो आपकी अपनी गलती होती है। क्योंकि यूट्यूबर जो है, वो एक क्रिएटर होता है, लेकिन आप लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं, जी आप हमें वीज़ा ले दें। तो आप बैल मुझे मार वाली बात होती है कि ये लोग ना तो कंसल्टेंट होते हैं, ना ही इनके पास कोई ऐसा लाइसेंस होता है। तो आप उनके हवाले पैसा अपना करते हैं। वो रफू चक्कर होते हैं या आप उनको कहते हैं जी हमें विज़िट वीज़ा ले दें, किसी भी कंट्री का। तो वो आपसे हज़ारों रियाल, हज़ारों दरम आपसे लेते हैं। लेकिन रिज़ल्ट क्या निकलता है? ज़ीरो। या तो वो गायब हो जाते हैं या फिर आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है। क्योंकि ना तो उनके पास एक्सपीरियंस है, ना ही कोई कानूनी हैसियत होती है। मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, आपके इल्म में ये चीज़ होनी चाहिए। यूट्यूबर इसके पास कोई ऑथराइज़्ड नहीं होता कि वो आपको वीज़ा दिलाए, नंबर 1। नंबर 2, यूरोप के अंदर, पूरे यूरोप के अंदर आपको कोई वीज़ा कंसल्टेंट नहीं मिलेगा। क्यों? देखें, यूरोप आने के लिए दूसरी कंट्रियों से लोग जो आते हैं, वो या तो वीज़ा कंसल्टेंट के थ्रू आते हैं, अगर कोई अच्छा वीज़ा कंसल्टेंट है तो, यूरोप आने के लिए, तो उनसे अपना पेपर वर्क जो है वो करवाते हैं। तो तब वो यूरोप जो है आते हैं। मैं अब ये बात नहीं कर रहा कि वो लाज़मी ही जो है वो वर्क परमिट पे आते हैं। वो विज़िट वीज़े पे भी आ जाते हैं, स्टडी वीज़े पे भी आ जाते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है या उस कंसल्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो यूरोप में इसलिए नहीं है, यूरोप में से लोगों ने कहाँ जाना है कि यहाँ पे वीज़ा कंसल्टेंट हो। कोई वीज़ा कंसल्टेंट यूरोप के अंदर नहीं होता। हाँ, रिक्रूटिंग एजेंसीज़ होती हैं, लेकिन 2 किस्म की रिक्रूटिंग एजेंसी होती हैं यूरोप के अंदर। एक रिक्रूटिंग एजेंसी होती है लोकल लोगों के लिए, जो कि लोकल जो लोग रहने वाले हैं, उनको जॉब जो है प्रोवाइड करती है। और एक रिक्रूटिंग एजेंसी जो होती है गवर्नमेंट की तरफ से मंज़ूर शुदा होती है, जो कि आउट ऑफ यूरोप से लोग मँगवा के देती हैं कंपनियों को, कंपनियों की डिमांड के ऊपर। लेकिन उन कंपनियों को कोई अलाउ नहीं होता कि वो आपसे पैसा लें, क्योंकि वर्क परमिट जो होता है, ओरिजिनल वर्क परमिट आपको फ्री मिलता है। उसकी कोई फ़ीस नहीं होती, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवाल भी आते हैं कि जी हमने फलाँ कंट्री में जाना है, नीदरलैंड जाना है, तो उसकी कितनी कीमत होगी? तो आज मैं फिर बता रहा हूँ कि वर्क पे परमिट की कोई कीमत नहीं होती। अगर उसकी कोई फ़ीसें होती हैं, इमिग्रेशन की फ़ीसें होती हैं, तो वो कंपनी जो है वो खुद पे करती है। जो एजेंसीज़ होती हैं, उनको कोई हक नहीं होता कि वो आपसे पैसा लें, क्योंकि एजेंसीज़ को पैसा जो है, वो कंपनीज़ देती हैं। जो ऑर्डर देती हैं, हमें इतने प्लम्बर चाहिए, इतने मेसन चाहिए, इतने हमें कारपेंटर चाहिए या इतने हमें वेल्डर चाहिए, इतने ड्राइवर चाहिए, उस हिसाब से जो कंपनीज़ हैं वो उनको पैसा देती हैं।
اور آپ پیسہ دیتے ہیں فیک ایجنٹوں کو، جو کہ آپ کو جھانسا دیتے ہیں ورک پرمٹ کا، اور جعلی ورک پرمٹ جو ہے، جعلی جاب آفر جو ہے وہ آپ کو دی جاتی ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ جی بقایا پیمنٹ ہمیں کریں۔ پہلے جب آپ کی ڈیل ہوتی ہے تو آپ سے ایڈوانس لیا جاتا ہے، آپ ان کو ایڈوانس دیتے ہیں، ایڈوانس کے بعد وہ آپ کو جعلی جاب آفر دیتے ہیں، جس کے ساتھ کوئی کاغذات اور نہیں ہوتے، یا اگر ہوتے بھی ہیں تو وہ بھی فیک ہوتے ہیں، یا اگر آپ کو وہ ورک پرمٹ بھی دے دیتے ہیں تو وہ بھی فیک ہوتا ہے۔ یہ اکثریت میں بات کر رہا ہوں، اکثریت، اکثریت لوگوں کی۔ اور پلیز میں ان لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں جو میری ویڈیو دیکھتے ہیں اور جن لوگوں نے آج تک مجھے اپنے ورک پرمٹ یا جاب آفر بھیجی چیکنگ کے لیے، تو میں نے ان کو کیا کہا، ایک نہیں ہے، دو نہیں ہے، تین نہیں ہے، پانچ نہیں ہے، 10 نہیں ہے، سینکڑوں کی تعداد میں وہ لوگ موجود ہیں اس وقت بھی اپنے اپنی جگہ کے اوپر، جن لوگوں کے فیک ورک پرمٹ، فیک جاب آفر آئے اور ان کو وہ ویڈیو دیکھنے کے باوجود یہ کام کرتے ہیں کہ ان کے جھانسے میں آتے ہیں، لیکن جب ان کے ساتھ اسکیم ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ کہتے ہیں سر آپ صحیح کہہ رہے تھے۔ تو بھائی اس وقت فائدہ کیا، مجھے بتائیں؟ میں غلط تھا، میں صحیح تھا، اس وقت آپ کو کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں اس وقت۔ فائدہ آپ کو تب ہوگا کہ پیسہ دینے سے پہلے آپ غور کریں اس ویڈیو کے اوپر، تاکہ ان کو پیسہ آپ نہ دیں، آپ کی محنت کا پیسہ بچے۔ تو بہرحال ایک میں آپ کو ٹپ اور بھی دے دیتا ہوں اس ویڈیو میں، اگر آپ میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں، بہت زیادہ لوگ ہوں گے، کچھ نہیں ہے بہت زیادہ لوگ ہوں گے جن کے ساتھ ریسنٹلی یہ اسکیم ہوا ہے، اب آپ لوگوں نے پیسے ان سے واپس کیسے لینے ہیں؟ اگر تو آپ کے ساتھ اسکیم ہوا ہے اس طرح کا، فیک ورک پرمٹ دے دیا گیا ہے یا کچھ بھی ہوا ہے، آپ نے پیسہ اس کو دے دیا ہوا ہے، آپ کو ملا کچھ نہیں، تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، میں آپ کو طریقہ بتا سکتا ہوں کہ اب آپ کو وہ اس طریقے سے پیسہ واپس ملے گا۔ اور بہت سارے ایجنٹ میری ویڈیو کو دیکھتے ہیں جو فیک ایجنٹ ہیں، جو فیک یوٹیوبر کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر جو ہے فیک ایجنٹ بنے ہوئے ہیں، جو پیسہ لوٹ رہے ہیں لوگوں سے اور آپ لوگ انہیں دے رہے ہو ان کے اوپر بھروسہ کر کے، اور وہ اپنے آپ کے بھروسے کو جو ہے ٹھیس پہنچا رہے ہیں۔ تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، میں آپ کو اور کچھ نہیں تو وہ طریقہ بتاؤں گا کہ آپ مجھ سے اپنا پیسہ ڈوبا ہوا جو ہے وہ لے سکتے ہیں۔ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور سبسکرائب کریں، اور میری ایک ریکویسٹ ہے، میں پہلے بھی بتانے لگا تھا، بات کرنے لگا تھا، جن لوگوں کے ساتھ سکیم ہوئے ہیں اور ان کا میرے ساتھ کانٹیکٹ ہے تو پلیز وہ نیچے کمنٹ کر دیا کریں۔ یہ ایک آپ کا صدقہ جاریہ ہوگا، کس صورت میں ہوگا صدقہ جاریہ، کہ اور لوگ، نئے لوگ جو اس اسکیم میں پھنسنے والے ہیں، کم سے کم ہو سکتا ہے کہ آپ کا وہ کمنٹ دیکھ کر ان کی بچت ہو جائے۔ تو یہ مت سوچئے گا کہ کوئی فائدہ نہیں ہے کمنٹ کرنے کا ان لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوگا۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ۔ اگر ویڈیو اچھی لگی اسے لائک کریں، اور اگر آپ کا دل چاہے تو اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔